हाय नमस्ते वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉगर्स। तो आज एते काम व्यस्त माने वीडियो वीडियो बनेलानी है सकाल नने वीडियो बने है। तो आज देखिया जे कौन कौन सब जिनस अच्छी संगे आमर केते क्वांटिटी सब जिनस आसुची जे भी जिनस आम तैयारी करूँ केते क्वांटिटी आनुचु काले अधिक आनुचु कि अधिक आइले काले नष्ट हो जाउची कि ओके। तो सी डाउट क्लियर करबा तो सब डाउट क्लियर करी करी जीवा ना है। तो देख आज बनाई एते जिनस सब बनाई जाइए है ये जो गदा देखुच सब 5 टंकिया तो एतिक जिनस सब बनाई ता सांगे धनिया को चेरी तो एरा बनाई थुआई कौन एटा आगुरा बनाई थुआई धनिया आउ चेरी है देखि पारे। तापरे हमर लवंगटा काली बनाई ये करनी स्टापलर करनी तो स्टापलर करी एहिना करी साथी हाथी है। लवंग ये एपटे 3 आंगला एपटे 3 आंगला गदा थुआई तापरे ये शुंठी बनाई रखाई देख पारे शुंठी 5 टंकिया शुंठी बनाई रखाई मुझे गोटे काढ़ी रखी दूसरी मोबाइल टाक कंट्रोल कला बेलू भारी हालिया देख। आई होप कि आपण मानक देखा तो मुझे आगे स्क्रीन देखीदे बस 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 हाँ देखा देख लो 5 टंकिया शुंठी सब फ्रेश जिनस है। ता सहित आज जिनस आसबार अच्छी किसी जिनस आसबार अच्छी है। हाँ गोटे पैकेट देखी नी बोधे देखी कि ना मन ना तो आउ थे भी देखे देख यहाँ हूँ चेरी चेरी 10 टंकिया पैकेट फोकस बास ये चेरी 10 टंकिया पैकेट। तो खूब शीघ्र आम गाँव जो हम कौटे राम मंदिर जो वार्षिक उत्सव सागे रामचंद्र वंश तार ब्लॉग आसो सागे प्रत्येक दिन संध्या बेलू लाइव टेलीकास्ट आसो है आमर ये चैनल ओडिया एकेडमी ऑफिशियल ब्लॉग चैनल है। ओके तो देख ये सब जिनस ये काली आई आर ब्लॉग रे कही कि विजुअल करी जे आमर जिनस आसनी बोली तो यहाँ काली आसी देख 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 ये टे गलती करदेला कौन कि से यही टाइप बनवा था बॉर्डर गुड़ा बनवा था तो ये बॉर्डर गुड़ा बनईनी से आउ गोटे मिस्टेक होची कौन कि एटा नाली रंगर देख एटा नाली रंगर यहाँ हूँ कौन ऑरेंज कलर रंगर है सॉरी ऑरेंज रंगर है। तो यहाँ बॉर्डर देले देख नाली रंगर बॉर्डर दे बोले केते सुंदर देखा ठाक ठाक किंतु यहाँ बॉर्डर देनी सेटा हूँ बड़ भूल फोन पर आसे से कहला टेक्निकाल इश्यू अच्छी है। आ तो ये आम पट्टामाल अच्छी 10 टंकिया 10 टंकिया जोड़ा भी माने लोड कैपेसिटी नहीं पारनी तो लगी ना आम पट्टामाल रखाई है 10 टंकिया कोड़ा लोड नहीं पारनी ना आमर जो रहीगला यहाँ काजू देख पट्टामाल फास्ट देखे जाऊँ कौन कौन हो काजू हूँ गोटा मसला हूँ धनिया हूँ चेरी हूँ चेरी आहरी बड़ मोटा माला आस मोटा पट्टा आसो कारण चेरी गोटे माल रे आमर 300 ग्राम चेरी रही जाऊँगी लगी पट्टा आसो मोटा पट्टा आसो तब। तो ओके ये सब जिनस सब बनाई आ गोटे कथा हूँ कर्पूर बनाई जो डब्बा कर्पूर बनाई सरी जाता है जिनस सब बनाई आज। तो ये कथा कौन कौन सब केते क्वांटिटी सब जिनस आसुची तो आमर जी 5 किलो गुजराती आसुची तो सेटा आमर 4-5 दिन ही शेष हो जाए तेणुक आम मसिकिया सौदा न आसी 5 दिन 10 दिन सौदा आसुची भी अधिक दिन सौदा आसो आमको खरा सुखे पड़ो से ड्राई फ्रुट से ड्राइवर होगी आसरी तब खरा सुखे 5 दिन पर आहरी नुआ आसुची अल्प अल्प जिनस आम आनुचु गुजराती जमी कहली मुझे 5 किलो गुजराती ही आनी तो गुजराती देख केवल गोटे पकेट ही अच्छी गोटे किलो ही अच्छी तापरे जे भी जिनस आनुचु अल्प क्वांटिटी आनुचु माने कौन देख चेरीटा 12 किलो आनी 12 किलो बर्तमान सरी जाइए। पूर्व ब्लॉग रे जे माने भी चेरी ब्लॉग देखी से माने जानी पारिबो चेरी हमरो सरी जाइए जोड़े पैकेट अच्छी जोटा कि मु काली बनैबी है। तापरे हमर कोन एडी धन एरा कौन कौन पान मधुरी आमर यहाँ काली आसी है 1 किलो पान मधुरी आमर काली आसी तो सहीटा 2 दिन भितर सरीज क्यों जिनसटा आम जे भी जिनस आसूची तो से जिनस जो मैंने जहाँ भी आसूची तो से गुड़ा के गुड़िक भी 10 ରୁ 15 दिन ऊपर को जाऊना तो
ଏମିତି ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟାକ 5 ଦିନ ଶେଷ ହେଇଯାଉଛି, ତ ଏମିତି ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ଆମର କ'ଣ 2-3 ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛି ପାନମହୁରୀ। ପାନମହୁରୀ ଆମର ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ ଶେଷ ହେଇଯାଉଛି, 2-3 ଦିନ ଲାଗିବ ସବୁ ହେଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ଜରି। ଜରି ତ ଆମର ସେ ଅଧିକ ଆସିବା କଥା, ତ 5 କିଲୋ ଆସିଲେ 5 ଦିନ ହିଁ ଯାଉଛି। 5 ଦିନ ଅତି ବେଶୀରେ 10 ଦିନ ଯାଉଛି। ଏଥର 5 କିଲୋ ଆସିଥିଲା ତ 10 ଦିନ ପଳେଇଥିଲା। ଓକେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି। ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ସବୁ ଆମର ଏ ଚାଲିଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଚକୋଲେଟ୍ ଚାଲିଛି। ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଠି ଚକୋଲେଟ୍ ସବୁ ଆସୁଛି। ଓକେ, ଏଇ ଜିନିଷର ମଧ୍ୟ ଲାଇସେନ୍ସ ରହିଛି ହେଲା। ଏ ଦେଖ, ଚକୋଲେଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଲାଇସେନ୍ସ ରହିଛି। ବାସ୍ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରିଦିଏ, ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖେଇଦେବି। ଦେଖିପାରୁଛ ନା, ଲାଇସେନ୍ସ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍, ମ୍ୟାରିନୋ ଲଲିପପ୍ର ଚକୋଲେଟ୍ ହେଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବେଗ୍, ତ ବେଗ୍ରେ କି ଆମର ଚକୋଲେଟ୍ ରହୁଛି। ଏଇଟା ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଆମର ଫନ୍ ମିଲ୍କ ହେଲା। ୟାର ମଧ୍ୟ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି। ଏଇଠି ଏଭଳିଆ ଭାବେ ସବୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଯେତିକି ଆଉଛି ଏଇଟା ଦୋକାନରେ ମାର୍କେଟରେ ବିକା ହେବ, ମାନେ ହୋଲସେଲ୍ ରେଟ୍ରେ ଯିଏ ନେବ ସେ ହିଁ ଜାଣିବ। ଅନ୍ୟ ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ବିକା ହେଉଛି ସେଇଟା ଜଣାଉନି। ବାସ୍ କେବଳ 5 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ନିଅ, ବା ଏ ପକେଟ୍ରୁ ନୁହଁ, ଏଇ ପକେଟ୍ ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଆକୁ ସିଲ୍ ଓପନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ବନା ହେଉଛି। ତା ସାଙ୍ଗେ ଏତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି। ଓକେ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମେସିନ୍ ଲାଗୁଛି ଆମର ଏଇ ଭିତରେ, ତ ସେଇଟା ତ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଜିବୁଲ୍ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ ନା ସେକେଣ୍ଡ ଦିନର ଯେଉଁ ଭ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ସେଇ ଦିନରେ ଭ୍ଲଗ୍ର ହିଁ ଅଛି ହେଲା। ଯାଇକି ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବ। ଯେଉଁ କ'ଣ ଜଣେ କହିଥିଲେ, ଆମର କମେଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ କି ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା କେମିତି ସବୁ ବନଉଛ ବୋଲି କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓରେ, କେମିତି ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛ, କେମିତି ବନଉଛ ବୋଲି। ତ ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଛି, ସେଠି ଦେଇକି ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ ଶ୍ରୀକର୍ପୂର। ଓକେ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ରୀକର୍ପୂର। ଏଇଭଳିଆ ମାଳ ରହୁଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଏଭଳିଆ ଭାବେ ବଣ୍ଡେଲ୍ ରହୁଛି। ଏଇଟା ଲବଙ୍ଗ, ଶ୍ରୀକର୍ପୂର ଏତିକି ଅଛି କରାହେଇଛି ହେଲା। ମାଳ ହେଇକି ସବୁ ରଖାଯାଇଛି। ଗୁଜୁରାତି ବଣ୍ଡେଲ୍ ଦେଖ, ଏଇଠି ଏଭଳିଆ ଭାବେ ସବୁ ଗୁଜୁରାତି, ଆମେ ଗୁଜୁରାତି ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ବନେଇ ଦେଇଛୁ। ତ ଯେହେତୁ ବେଗି ସରିଯାଉଛି, ତ ସେଥିଲାଗିନା ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କିଲୋଟେ ଦେଖୁଛ, ଏଇ ଗୁଜୁରାତି କିଲୋଟେ ଅଛି, ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ କିଲୋଟେ ଗୁଜୁରାତି ଅଛି, ତ ଏଇ କିଲୋ ଗୁଜୁରାତି 2 ଦିନ ପରେ ହେବ, କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ଦିନ କି 1.5 ଦିନକୁ ନିଅଣ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଇଏ ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୁଜୁରାତି ବଣ୍ଡେଲ୍। ଭିଜିବୁଲ୍ ହେଉଛି କି ନା ନାହିଁ, ଏଇଠି ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୁଜୁରାତି ବଣ୍ଡେଲ୍। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ହେଉଛି ବଣ୍ଡେଲ୍। ଏ ବଣ୍ଡେଲ୍ ଆମର ଅଛି କେତେଟା, 10ଟା ମାଳ ଅଛି ଗୁଜୁରାତି। ଓକେ, ଆଇ ହୋପ୍ କି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ସକାଳଟା ବ୍ଲଗ୍ ବନାଇନଥିଲା, ବାସ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆଜି ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆରେ ଥିଲା କି ମୁଁ ବାସ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଜିନିଷ ବନେଇଦେବି, ତାପରେ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖେଇବି କେତେ କ'ଣ ସବୁ ମାଳ ବନା ହେଉଛି। ତ ଓକେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ ରଖିବେ। ଓକେ, ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି, ନେକ୍ସଟ ବାଏ ବାଏ।